Ok, on va au Bella Gelinfo. On va PDG Fo, directrice générale Fo, directrice commerciale. On va au Bella Gelinfo. Car hôtesse Fo, gérant tout. Au Bella Gelin, superviseur. Ok, puis on y a ouélé. Puis ta et Nisodjai. Il n'a pas PDG baguette au Minatumabec, en Bella Nisodja. Donc, à Koufora, Kalo Temene. Koni Moromi 400 cartons ferrés, au Tigibé Ladja. Mais Jateminekera 400 cartons Moromase Kasoro. Car au Bella, Ugogo, Ube a encouragé. Donc, Bara Yelemana Togomina. Carton Akel Wef Taratuni, car Jatemine, au Bella pour que on a perdu. Donc, Adam les cartons Mugana, carton Mugo Mugana là, au terre. Donc, à multiplier là par 250. Donc, à quel sur l'eau là, je crois que bébé n'a cadeau sur le bi. Ambe en haut, comme on a dit là. Aïe, tu es là, ça. Est-ce que aïe, tu es là, gagné? Aïe, ça va. Ko, carton, à quel de faux, kako fili, kana wam mamene. D'ailleurs, on est champion fili. Donc, malgré amassé au carton à quel là, normalement, j'ai eu comme un tête. Oui, PDG ko a teketi ko ka lajɛ hali bi ale ka hôtesse ka se ka nisɔndiya ka fɛn dɔ sɔrɔ a ye tigɛrɛ caman caman minɛ a kunna. Parce que balimamuso ye min fɔ Ali an b'o de kɛ. An b'o de kɛ. Ni san laban na ka hôtesse la nisɔndiya hôtesse minnu ye gladiaw ye an b'u fo kosɛbɛ olu de bɛ bɔ ka yɛlɛ motow sanfɛ ka taa tile kɔrɔ san kɔrɔ ka taa kɛlɛw kɛ. Donc, olu de y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kunna. A ye tɛgɛrɛ minɛ aw yɛrɛ kunna. Yani an ka taa ni kumaw ye yɔrɔ jan an bɛ micro di PDG ma. An tɛ micro di Lala ma fɔlɔ an bɛ micro di Lala ma ni Lala bɔra yen Mariam mana bɔ yen PDG ok ko k'a di Sise ma. A ye tɛgɛrɛ caman minɛ Sise. Kuma datigɛra cogo min na ni Ala sɔnna ma an bɛ baara min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma. A fɔra de ko n'i ye 400 cartons kɛ ko 20 bɛ di mais a yira k'a fɔ o 400 cartons ma se ka atteindre donc bi an bɛ kɛnɛ kan pour que vraiment mɔgɔw ka se ka nisɔndiya an bɛ kɛ hôtesse ye ka bonyamasegin ye halisa 2020 kɔni baara a kɛra an bɛ foli di hôtesse ma parce que an bɛ fɛn o fɛn na a baselen b'aw de kan an bɛ ko o ko la a baselen don hôtesse ka feere de kan an bɛ baara o baara la a baselen b'aw de kan. En direction commerciale, Amanda Fako, Amanda Fala, quand Jigida Audeka, en tant Jigida Moraka, en tant Jigida Koko, en tant Jigida Bako, Amand Jigida Audeka. Ni Kofefene, ni Ala Sonama, Doro Kangana, situation Waro Kangana, promotion Waro Kangana, et vraiment on compte sur vous pour que Araseka honneur Kangi, Araseka fait emporter. Zenata Ayo Damne, Moromaseka Ate, mais malgré tout cela, direction a décidé k'a fɔ ko non a kɛra cogo cogo minnu kɔni ye cɛsiri kɛ k'u ɲɛsin a ma parce que an b'a ye fɛnɛ an feerekɛlaw waati dɔw la fɛnw bɛ fɔ k'an k'a kɛ mais an t'a ta ba la an t'an ɲɛsin a ma mais nin ye k'a yira u la k'a fɔ a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma n'a fɔra k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ quoi parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu b'a bila u kunna a fɔra est ce que a bɛ na kɛ est ce que a bɛ na kɛ bi aw welela ka na fɛnɛ mɔgɔ min ye a kuma fɔ k'a bɛ kɛ o tigi kelen ka segin ka na sigi kɛnɛ kelen kan ka tila ka na a ko waleya k'a bɔ a sira fɛ o bɛɛ ye k'a yira o la k'a fɔ fɛn min don n'a fɔra a bɛ kɛ dɔ wɛrɛw bɛ nale an tɛ dan nin dɔrɔn ma caman wɛrɛw bɛ nale kɔfɛ et vraiment on compte sur vous Ala k'a ɲa ka d'an ma. Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tagatɔ la sɔrɔ vraiment n'an y'aw wele n'aw nana an ka weleli lamɛn a bɛ diya an ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ hôtesse bɛ fɔ mɔgɔ ba joli la yɔrɔ mais yan mɔgɔ ba joli bɛ yan o b'a yira k'a fɔ ko anw bɛ décourager fitinin parce que n'an y'aw wele dɔrɔn aw kan ka na ka d'a kan an bɛna aw ka baara kuma dɔrɔn ɲɛfɔ aw ye sinon sokɔnɔ kuma tɛ yan n muso y'a kɛ tan n cɛ y'a kɛ tan kuma tɛ yan baara kuma ye bi yan est ce que ni fɛn mun ɲɛfɔra yan mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛma k'a t'a kalama parce que n'i ko k'i tɛ a kalama dɔrɔn o b'anw tɔɔrɔ ye e bɛ boîte min kɔnɔna la o kɔnɔ ko e man kan tɛ ka fɔ ko n t'a kalama
an ye layiru ta aw ye yan k'an ti foyi fɔ aw ka gérante k'a fɔ aw ye k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma aw lasigi k'a fɔ aw ye mais n'an k'o la k'an b'aw lasigi k'a fɔ aw ye n'aw mana dun an bɛna se ka mun kɛ an b'a deli aw fɛ aw ka ɲɔgɔn encourager pour que n'aw welela aw ka se ka n'an ka weleli jaabi sinon n'aw fana mago jɔra anw na don min na est ce que n'anw ye rendez-vous d'aw ma k'an bɛ na n'an ma na a bɛ mun k'aw la a bɛ digi aw la bon an bɛna min fɔ sisan ni mɔgɔ min ti yan est ce que n'an ko k'an t'o tigi ka wari d'a ma anw k'an ka bugɔ anw k'an ka kɔrɔfɔ parce que an ye bɛɛ wele min fana bɛna bila sen kan sisan aw ka gérantew ti yan nɔ aw ye bi yan n'aw taara olu ɲininka n'olu ko ko anw mana réunion na dɛ aw ye nana parce que aw ye wele u mago bɛ aw ye la minnu ti yan nɔ o la olu tɛ don compétition na a dun ka d'anw ye bɛɛ ka don compétition aw b'a dɔn aw ka nin ko ninnu fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ bila média bɛɛ lajɛlen kan k'a yira aw la k'a fɔ aw jatelen don baara lankolon tɛ yen dɛ mɔgɔ lankolon ɲɛ bɛ yen baara o baara a ye dɔ kɛ fɛn ye ne yɛrɛ min jɔlen filɛ nin ye aw ɲɛfɛ ne ye hôtesse ye PDG min bɛ ka kuma o ye hôtesse ye mais a ka hôtesse in ye a se bi ma pourquoi pas aw fana kelen kelen n'a ka hôtesse ya tɛ se k'aw kɛ Mariam ɲɔgɔnna ye ou bien Mariam ɲɔgɔnna man d'aw ye pour que aw ka kɛ ne ɲɔgɔnna ne ye baaraba ye kɛ i tun bɛ na na ye k'a fɔ ne tun ye meilleur de wagati bɛɛ lajɛlen na n tɛ jigin a bɛ na fɔ i bɛ classe kɔnɔ n'i bɛ classe kɔnɔ e b'a ɲini kuma bɛɛ i kana bɔ 10 premiers ya kɔnɔna na fiyewu mais n'i bɔra o kɔnɔ dun e bɛ taga kɔfɛ an dun b'a lajɛ fana mɔgɔ min bɛ baara kɛ mɔgɔ min mago b'a yɛrɛ la mɔgɔ min sɛbɛ b'a yɛrɛ ma an b'o tigi la ta sanfɛ aw yɛrɛ fana ye hôtesse caman fana tun bɛ terrain kan aw ɲɛ b'u la gérants ni gérantiyaw la aw ɲɛ b'u la supervision na aw ɲɛ b'u la fɛn caman na o tuma na a ka d'aw ye aw ka to tan donc an ka baara kɛ baramuso baara an k'an sigi a kan k'a fɔ ko ɲɛtaga de b'a la avenir b'a la aw kana bila aw kun na k'an bɛ ka motoni boli ko walayi ne kɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka kari ka bɔ na nin baara in tiɲɛ na ne yɛrɛ découragé la ye n tagamana an ka samara yɛrɛ bɛɛ ju banna an bɛ ta non an ka baara kɛ bɛn an bɛ a sɔrɔ ɲɛfɛ an ka objectif ye b'an bolo an bɛ s'a ma cɛ furulenw bɛ aw la yan u bɛ ka se ka baara in ɲɛkɛ k'u musow ka dépenses kɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais mɔgɔw bɛ baara yɔrɔbaw la u k'anw sirilen don mais pour que u ka se k'u musow ka dépenses kɛ fo ka taa juru ta est ce que an ka baara in ye baara lankolon ye yan donc o b'a yira k'a fɔ ko faransi tɛ k'anw financer amérique tɛ k'anw financer anw bɛ min feere o de bɛ ta ka kɛ anw mago bɛ min na donc o la an ka caman fara an ka cɛsiri kan n'i y'a mɛn baramuso baramuso anw ye dogo ye anw feerekɛlaw yɔrɔ dɛ donc o la an ka da an yɛrɛ la an ka tila ka sɔn an yɛrɛ ye k'a fɔ anw ka baara in ti baara lankolon ye dɛ n'i ye baramuso selen yan bi anw ye don n'anw y'an bolo croiser ka bɔ a la dɔrɔn an b'an sigi k'a tɔ lajɛ ou bien est ce que aw bɛ mobiliba minnu ye baramuso mɔgɔw bolo aw bɛ produit y'a kɔnɔ k'u bɛ ka taa feere an ka motoni ninnu nɛnɛ bɔlen don anw ɲɛ bɛ motoni in sanfɛ gitɔrɔn mana kɛ cogo o cogo anw ɲɛ bɛ motoni in sanfɛ donc ne ka foli belebeleba bɛ aw ye yɔrɔ don bɛɛ n'an y'aw lasigi an b'aw dɔgɔya ye aw tɛ ka feere kɛ stock bɛ yen a bɛ ta mais don bɛɛ to yen kuma tɛ an bɛna don 2021 kɔnɔna la donc f'an ka ɲɔgɔn encourager baara tagabolo ɲuman na mɔgɔ si kana décourager fɛn o fɛn bɛ yen anw bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛnnen don aw fana bɛɛ lajɛlen ye aw ɲɛ b'an fɛn o fɛn sigilen na yan nɔ aw mago jɔra anw fɛn o fɛn na an b'an ka ci bila k'aw lamɛn parce que an bɛ aw ye kama yan aw ka sɔn o ma aw fana ka da o la aw ka da aw yɛrɛ la k'u bɛ min na yen dɛ anw ye nɔfɛ ko don aw bɛ gudɔrɔn min sanfɛ aw k'a bila aw kun na k'an hakili bɛ aw la wagati bɛɛ lajɛlen na aw kana ye k'a fɔ ko an mago t'aw la dɛ ni aw ka ko o ko wulilen k'an ma se ka wuli k'an jɔ a bɛ n'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama sinon ni an bɔra a kalama a bɛ digi anw na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan parce que aw b'anw ye kungo la donc o la a ye courage ta halisa aw tɛ to nin na dɛ ne y'o layirukan di aw ma an ka taa dɔrɔn ni mɔgɔ mɔgɔ dalen don i yɛrɛ la k'i ye baarakɛla ye i dalen bɛ i yɛrɛ la k'i ka revendication man bon société ma k'i dalen don i yɛrɛ la ko i tɛ ŋanamu mɔgɔ ye ko i tɛ kurutu mɔgɔ ye ne Mariam ye n kan d'aw ma bi i bɛ bɔ hôtesse ya la poste min kɛ i bɛ bila a la. Tegere teman-teman bila, tegere kapan? Assalamualaikum. Ashira era la ala ka tile yɛrɛ cɛ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Mɔgɔ
solila kana ni kɛnɛ kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn an tɛna segin kuma minnu fɔra an tɛ segin a si kan mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ baara ye bamananw bɛ min fɔ sen kelen tɛ siran an man'an wele an bɛ na n'an fana y'a wele a ka d'an ye a fana ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔko surtout an bɛ weleli kɛ min na nin ye aw yɛrɛ ka ko de parce que hadamaden i ka ko ye kuma mɔgɔ ye kumakan de ye quoi n'i ye min fɔ i kan k'i janto a la n'an ko aw ma a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ an bɛ nin d'aw ma an b'an janto o kumakan na kosɛbɛ parce que baara ye danaya de diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen bɛ tuloma minnu kan danaya de y'a dɔ ye quoi hali furu n'i y'a senw lajɛ a bɛ min kan danaya bɛ sen kelen o ye danaya ye n'i bɛ feere kɛ danaya n'i y'a mɛn sanni bɛ kɛ i b'a sɔrɔ i ka clients de dalen don i la n'i ko i ka client ma nin san nin ka ɲi n'a dalen don i la a b'a san o la ko bɛɛ sigilen bɛ danaya de kan c'est pour cela n'anw fana ko aw ma a ye nin kɛ an bɛ nin di aw ma o fana kumakan kama an b'an jija cogo bɛɛ la a baara ka se ka kɛ hali n'a sɔrɔ baara koronnen don bɛɛ b'a dɔn nin wagati la dugu wulilen don kow ka ca san yɛlɛma bɛ yen bɛɛ girinnen don mais an k'o bɛɛ n'a ta an ye min fɔ an ka bɔ a sira fɛ a lajɛra min fɔra ko o tɛ se k'o kɛ an y'a ye k'a fɔ o tɛ si ma sɔrɔ k'a kɛ mais o tɛ si ma sɔrɔ k'a kɛ an fana ko bɔ vraiment an tɛna se k'a ko bila ten an k'a lajɛ minnu ye dɔ kɛ ka se niveau dɔ ma an k'olu ta ka se ka olu la encourager parce que an tun ye carton hakɛ dɔ de fɔ n ko o tɛ si kelen o kelen k'i jija k'o kɛ ko pour que joli d'a ma 20,000 bɛ di a tigi ma parce que an y'a fɔ san yɛlɛma de don ne mɔgɔ min ye 20,000 sɔrɔ ni san yɛlɛma na a ka ca la i ka 31 a bɛ ja sini o tɛ tiɲɛ ye an y'a laɲini o de kama an ko fɛti o fɛti an bɛ fɛn dɔ kɛ min n'a ka sara tɛ kelen ye ninnu ye fɛnw de ye promow de ye minnu bɛ di kɛ aw ye wagati ni wagati k'aw la encourager o ni aw ka sara tɛ kelen ye dɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ aw ka sara la a ye min kɛ o bɛ d'aw ma nin fana wari bɛ tila ka ta tuguni ka d'aw ma an y'a dabɔ de kama an ye layiru di aw ma fɛnɛ n'aw sɔnna aw ka sɔn an ko kalo o kalo fɛnɛ an bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ k'aw ye fo ka taa san ban k'a fɔ ok aw ye te min feere o te minnu feerela o sara dafalen bɛ di aw ma wari wɛrɛ fɛnɛ bɛ tila ka ta tuguni k'o fɛnɛ di aw ma o te kelenw kɔrɔ min ni te yɛrɛ sara tɛ kelen ye o hukumu kɔnɔna la an y'a jateminɛ minnu sera ka dɔ feere a la n'u sera ka feereta sera ka yɛlɛ ka se 20 ɲɔgɔn ma olu mɔgɔw de tirira olu tɔmɔna olu tɔmɔnen hakili la olu bɛnna mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 4 enveloppe 40 ni 4 de bɛ yan o de bɛna di hôtesse ma bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen b'i ka enveloppe kan i ye min feere an ka fɔlen na a jateminɛna k'a di i ma k'i la encourager yali nin bɛna k'a bannen fɛnɛ ye wa an ko nin tɛ k'a bannen an bɛna minɛn wɛrɛ di aw ma min fɛnɛ b'a to ni ala ye janvier yira n na janvier satɔ la ou bien ni janvier sara février an bɛna an sigi yan o daminɛ an b'o fɛnɛ décortiquer hakili la nin ye fɛn min ye anw yɛrɛ ka hôtesse-ya tile la ni tun tɛ sɔrɔ mais bɛɛ ni tile de don nin fɛnɛ ye aw ka wagati ye o de fɛnɛ ye nin ye aw fɛnɛ ye chance min sɔrɔ ka tɛmɛ hôtesse tɛmɛnenw kan bon hukumu kɔnɔna la enveloppe bɛ yan tɔgɔw bɛna wele ni tɔgɔw welela a mɔgɔw bɛɛ bɛ n'i jɔ bɛɛ b'i ka enveloppe minɛ a bɛ kɛ photo ta 1000 ye bɛɛ bɛ taa a tɛna kɛ ko ye an bɛna min na mɛn parce que an bɛ baara wagati de la sɔgɔmadafɛla don an bɛ fɛ ka taa sugu la ka taga an garisɛgɛ ɲini
bon comme qu'on a là amena mune fo wi si ça ne bi bora yi mumena dam ne bi ou bien sini ou bien les premiers mune bi na dam ne tuguni campagne courage mambe les premiers au campagne on a produit fla de fora au produit fla a gambela gelé au produit folo jumai oye anga najini kisema ama donc a fo mo bibinna amega blanc bolo ko fe doni bibinna anga antika intéressé à la kosobe mais anga donc a fo dona natala atemen tukuni yere kalo fla kalo saba najini kisema abena nyini de ka nyini yere ta ye ali te pa kele te metoy kada kamuna najini ni promo ba do be ka labe najini ni kam ni ala sona o promo no wakati sera abena bo fene kala parce que baram so najini kisema abuna ke sababu ye ka villa di malen chama awa no fene sera abro kibara soro abena soro télé la abena soro radio la abena soro réseaux sociaux ka baramso najini kisema paquet kele wakati abena fere keme sabali o wakati apa kele me fere keme saba mais o keme saba sani o be ke sababu ye ki bolo ansila ni tegere ngaduga do fara tegere kansa ne resemeni bela bon comme qu'on a là au capare mi ode najini kisemani amono faranga anga kalo fengeda j'espère que anga ni système nere kalo la jali ni to ko na de kusebe parce que ni ibe fe on fena aka kan ike to ko do di amo ni ay sanga soro aka chala o to ko be sanga soro o de tien anga ni sigi munu be ka courage soro kana anga ni sigi munu be ka don soro hal ni keme fulani soro ni nana hal ni wakile ni soro na a wakile akilla kapsan fuyo o de tien e se no ala ko ola amena ke otesu parce que ni la dialité otesu wera la de ni audi otesu munu be motoka otesu munu mu sena munu be siraka ni suguti bolo be fereke wala ni la dialini ada ele no wolle mais otesu munu sugu ordinaire la wolima dele ka ni chance soro chien kele folo chien kele o ma dele ka ni chance soro o ye min bara o de warbe duma mais ka fo iye min bara iye war soro la ina na war refena soro o kele o minan kele ka o chance to bolo de bo kun ko na la amena anga ni bara ni amena to min dama so wadan na o de o te suga kalo la jali aya famia o te suga kalo la jali voilà anga fait an to so la bi ni a to koy bon maintenant o te suga kalo la jali ni kalo la nya fo amena produit flata o produit folo o yanga na ni kisema suga be o produit flana oui anga sumala pati qualité B a durudruta a pofitini a pokumaba maintenant anga lajali tebene tu es carton kemenandi mais ni jeune lajali bina dobe boire à 50% au lieu d'appliquer carton kemenani avec kemefly 200 cartons au lieu de 200 cartons wa Mohamedima ça tu peux dire ça 100 cartons wa Mohamed tiens ka jigina de tukuni ka ke 100 cartons wa moi no boni gara beba ah no beba so hein abora 200 na kana sana 100 cartons voilà bébé ni yake ibe sara de iga sara korobe dima ya famia wa moi wala bet la ka fara ka sara ako chugo dola voilà bon voilà no te mena ka boy akilla ode anga ni kalo la jali ode ni kabe damne le premier kaba
le 5 février. Voilà. Avant le fin janvier quoi. Janvier corona ta deni. Février ta fene le 5 jam c'est que avant salaire quelque quoi. Ou bien hôtel. Il y a une nyoka tike. Amen ama pour que akase ka fenga quoi. Côté tien. Voilà. Maintenant au février ta fene bina ke, mars ta beke, avril ta beke, faut que ta 2021 ban. Kalo abe wele kana. Na undana worbe di awma mina ka sarate kili katla ka produit wera fene di irawla ay wo fene ke o fene worbe tla ka dawm aya famia voilà bo oyo woroy bono temena ka boy e yana nga se mugu dilima otea awo ne okoni voilà yana nga se mugu dilima ko mugu be pala ona ya enveloppe pala fale be enveloppe la be to se bene baka voilà yana nga se mugu dilima to wele luma ame fe kana kibara diman do fene fo otesui bo fene ma ke otesui were kera moto tugudi mais moto no moto tugu ci ayere la ay ala ba mna ni ngari ke ko PDG mu moto tugu jayedi ne la ba o so anta otesi la yaro otesi to be so ne la to kera fe ko ko bura kika ko mais fe ta tege moto tugu ete ci ayere la ay tigere jamo fo ay ala ki jamo ali bi ayo jija fere flade ne be fe aka fla beke fere subiya flade otesi abe fere ke subiya fla mais otesi duma be fere ke subiya sabati bon wala ne fere be fara ɲɔgɔn kan fere yɛrɛ sira sabati a fɔlɔ fɔlɔ ye juma ye ni nani jɔ i ka client dala ka foli kɛ i ka tenue b'i la i b'i ka moto la i ka minɛn b'i bolo i bɛna ɲininka de karima sina baramuso mɔgɔw de ne ye ou bien i ka client nana i bɛna se mun de ma i bɛna mun ta bi i bɛ produit i bɛ se produit dɔ ma bi wa a b'a fɔ pɔfɔri bɛ yen wa foronto bɛ yen wa jabayiranin bɛ yen wa nin bɛ yen wa i b'a fɔ k'olu bɛ yen i b'olu d'a ma n'i y'o d'a ma o ye feere fɔlɔ de o tɛ su. O ye feere première position de maintenant a kan ka feere filanan ye juma ye minnu fɔ ye ni sɛgɛrɛ bɛna di aw de ma dɛ ani peut-être mɔgɔ minnu bɛna na mɛn Facebook ni fɛnw kan olu bɛna nin sansi sɔrɔ ka nin sɔrɔ sinon feere filanan ye juma ye o de ye a tigilamɔgɔ a da ma se fɛn min ma an y'an jɔ yan sisan k'an ka minɛn cité fo 20 kɛmɛ naani dira mɔgɔ kelen ma. Mais produit ka ca ni 20 ye dɛ an ka produit bɛ taa fo 60 de la 66 baramuso produit ye 66 de maintenant a mana na e bɛ ni jɔ client kɔrɔ a bɛ 3 de f'i ye ou bien 2 o tɔ 60 ni kɔ min bɛ yen n'a da ma se o ma e de b'i hakili jagabɔ sisan olu minnu bɛ yen n'o b'i kun n'a ma se o ma k'a fɔ a ye kɔrɔbɔrɔ o tɔ la o e tɛ sukaro 5 ta. A b'o fana kɛ de kɔrɔbɔrɔ an ka nin fana bɔra e tɛ dɔ ta o la kɔrɔbɔrɔ fɔkoyi bɛ yen o fɔ kɔrɔbɔrɔ ka fɛn e tɛ dɔ ta o la fɔkoyi nafɛn bɛ yen e tɛ dɔ ta o la suraka bitigi surakakɛ e tɛ nin ta wa nin najini nin foronto timima nin ka di sogo la dɛ e tɛ a ma fɛn minnu fɔ e bɛna o de proposer a ye o de ye feere filanan ye e k'o proposition kama dɛ. O de la sisan a bɛ sɔrɔ sa ka sɔrɔ o ye 5 proposé ye a bɛ 3 bɛ yen a bɛ sɔrɔ k'o ta a bɛ fɔ bon nin di kana ne hakili la k'o bɛ yen i b'a fɔ k'o fɛn tɛ yen dɛ parce que ne ɲɛ t'a dulonni na o la n'o kɛra sisan i bɛ feere a bɛ sɔrɔ k'olu f'i ye i b'o d'a ma o de ye feere filanan ye bon maintenant o feere filaw n'i y'a ta k'a jate minɛ. I bɛna ye k'a fɔ nin de kan ka kɛ mototigiw ka feere ye mais n'i donna sugu kɔnɔna la dɔrɔn i bɛ feere 3 de mais n'i bɛ kɛnɛma i bɛ feere 2 de pour que i ka se ka feere 3nan kɛ k'i to kɛnɛma fo k'a sɔrɔ promo minɛn dɔ b'i bolo o promo o de b'i ka client concerné nin promo minɛn bɛ ne bolo ok sukaro 5 ta bɛ yen dɛ an ye t-shirt k'a kɔnɔ n'i ye carton 1 san i bɛ t-shirt sɔrɔ a y'o daminɛ yan a filɛ nin carton filɛ nin i m'a ye t-shirt b'a kɔnɔ a n'a t-shirt de bɛ feere o la n'o kɛra sisan i bɛna ye k'a fɔ o de ye feere
aw ka feere sabanan ye ou bien ni produit bɛ yen n'i y'a san an bɛ nin mana tisa nin d'i ma o y'a ka feere sabanan ye sinon i bɛna ye k'a fɔ ni feere saba la ni ye hôtesse ta k'a lajɛ hôtesse 80% o bɛ feere kelen dɔrɔn de kɛ n ye fɔlɔ min fɔ a tɔ 20% de bɛ na ka se k'i insister a dɔw bɛ yen hali to b'u ka moto kan u b'u jɔ dɔrɔn k'u sen kelen lajigin Musa i bɛ se dɔ ma ni Musa ko ayi n ma se fɛn ma o y'a ta dɛ ah non ne y'a dɔw tatɔ ye ayi non ne man teliya nin denni bɛ taa kɔɲɛ Karimu ka bitigi la u bɛ ɲɔgɔn gɛn de la dɔrɔn est ce que o ye feere ya maintenant ne bɛ fɛ aw ka temps ta kosɛbɛ kosɛbɛ moto boliba o tɛ feere i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen e bɛ moto min boli e bɛ distance min boli ale t'o boli mais ne kalo sara ka registre bɛ boli i ta ye parce que balimamuso produit filɛ i bɛ tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛɛ y'a sanbaga dɔ de i bɛ tɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ la o bɛɛ b'a san de mais e bɛ girin ka girin i bɛ tɔsi dɔ bɛ boli fo ka tile ban ko walayi i b'a dɔn dɛ san ti ka kɛ koyi a bɛ moto boli fa bɛ jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ cɛ a ye ɲa ma ka jisuma diya ne n ka ɲɛ san ti ka kɛ koyi cɛ o tɛ su cayara e ye distance min boli e tɛmɛna sannikɛlaw nin bɛɛ ye sannikɛla de nin bɛɛ ye sannikɛla hali i bɛ tɛmɛ minnu sigilen na gɛrɛn na e k'i jɔ bɛ k'a fɔ ko baramuso tɛ paquet tɛ nin ani sukaro i bɛ tɛmɛ bitigi minnu na o bɛɛ ye sannikɛla de i bɛ tɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ la a bɛɛ bɛ baramuso produit san hali n'i ye bala ka baramuso produit ta ka don n'a ye sotarama kɔnɔ yanni i ka se jigiyɔrɔ la n'i y'a fɔ sotarama kɔnɔ mɔgɔ ye ko ne kɔni ye baramuso o tɛ se ye dɛ baramuso produit bɛ ne bolo yan a yɛrɛ b'a dɔn baramuso ye Mali produit de bon ne bɛ promo la ni min ye 20 san sumala la n bɛ forontobugu 1 di ma ou bien n bɛ poivre 1 di ma paratikɛ a bonya bɛ kuma la quoi ni min bɛ se dɔ ma a filɛ n bolo yanni ka jigin n bɛ jigin plaque fɔlɔ la a banna bon o la hôtesse f'a k'a dɔn k'a fɔ feere tɛ dɔrɔn girinna quoi feere ye espérance de o la ni min filɛ nin ye sisan a bɛ nin fara a ka dɔnta kan j'espère que a bɛna aw nafa ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛ hôtesse ye Afrique kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n'a ye nin ta ka baara k'a la a b'aw nafa ala k'a kɛ an nafala ye hali bi ala ka courage ala k'a kurakuraya ala k'a don an na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna laban fɔ aw ye o ye jumɛn ye an tun y'a laɲini o kɔni o ye an ka proposition de o tɛ diyagoya ye o tɛ fɛn ye min ka dɔn an kɔni y'a laɲini parce que a fɔra de ko mɔgɔ si ka limaniya tɛ dafa mɔgɔ si tɛ kɛ silamɛ yɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye f'i ye min kanu i yɛrɛ ye i k'o kanu i mɔgɔ ɲɔgɔn ye o de la an y'a kanu an bɛ san yɛlɛma na bi bɛɛ girinnen don bɛɛ bɛ girin ka taa naw san dɔw bɛ taa sɛw san dɔw bɛ taa nin kɛ dɔw b'a fɔ nasɔngɔ dɔw b'a fɔ an bɛ participation na dɔw yɛrɛ b'a fɔ a bɛ ta an ko an ni hôtesse kan ka ɲɔgɔn ye bi an bɛ na ni nafɛn ye ka na nafɛn yira o fɛnɛ na parce que mun na an y'a fɔ anw yɛrɛ minnu bɛ ka baramuso produit feere est ce que anw yɛrɛ b'a san wa an tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka kelen filanan ye jumɛn ye an minnu bɛ ka baramuso produit feere est ce que n'i taara an ka gabuw la ou bien an ka so kɔnɔ i bɛ taga siyon n'a nafɛnw dafalen sɔrɔ yen wa a bɛ cɛkɔrɔbaw bolo ok bon maintenant sisan n'a bɛ yen an y'a laɲini ka na n'a ye an ka nafɛn dɔ bɛ yen o siyon ye 1000 an y'a laɲini ka 100 bɔ o la k'o kɛ 900 ye ka tila tuguni a 900 na an y'a fɔ sisan maintenant an bɛna di hôtesse ma mototigiw ma mais n'a bɛ d'u ma fɛnɛ a bɛ u b'a wari sara ou bien a bɛ tigɛ u ka wari la kalo 3 kalo 3 300 o kɛra a ko 300 kalo la a bɛ tigɛ 300 kalo la a siyon kumaba fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ duba kɔnɔ ani minnu bɛ yen ni mamuso bɛ village la ani minnu ba b'u ka dugu la ani minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ k'u burankɛ ladiya minnu bɛ fɛ k'u buramusow ladiya minnu bɛ fɛ k'a yira a somɔgɔw la ou bien a limanaw la k'a fɔ ne fɛnɛ bɛ baara kɛ baramuso la a siyon kumaba filɛ dugu ma nin an bɛ bɛn a la de an ka bɛn a la ni mɔgɔ min tɛ yan
est-ce que ka enveloppe ka do mawa ate di yoro parce que na kete no kera mo otena de ba ko no an ne mana ne kay ta be munu tara fere la la nte fere gela wa nte warbe ya mo nunu ga fere tu ya surato de ote sulla maintenant anga la jali be ke kalo kalo ne mo ote si bi mana désormais iga warte ane igana mo superviseur wele igana mo shi wele superviseur be plein ya foru nyina afora ka nyamo nyina ne o bena tane mi dai ne putala dogo dure la ne putala mfan chini le ga fensa ne ret metanto ne be fo na soro imangene obedon ou bien imangene obedon ou bien tiare la ne tunganga na bani garanga so ne se ga bo o fene be don be vérifier pour la je wala mais ki bangana ko parce que ne tara fereke e be ta fere la fere kade war kade o la amu na manawya ne be yake ko be to ya mo be sikia ai no mo ba na esi ame courage so ka to ka ya na me ga ke pour ka fa ka encourager di bo ola ba mo non kontere mai yere fene ki jija o te chia voilà anga je ka ta wore kapsa mais mo ko kele nga tali te tali de voilà bo amena ayeni ko ni chifo ni message mi ga don o te si pe ka la senyoma ka fo ni kalo sara na fora ko ni don avec abe fait information que tu mina bo fo leni unyamo fleni ugu jija uga communiquer ni otesi bara ne communication tala aka gele ga baraka nyebulu ni ame biti jolo ni ame ko biti e fere ke to jara superviseur jone do nini ga otesi to communiquer du ega otesi yere normalement etika otesi yere do ka numéro do otesi do ra problème so bi wele o ke joy mi joy fatu kamana wora jumanade est-ce que ne be do tanto est-ce que o supervision maya supervision ka otesi yere chaque semaine adna kara shekele ki ga otesi ye buinga gelam buga de buga sunu be chogodi mo mu fora nyamo fe yale abeka la batwa abeka gelaj man sorala kasi vous l'encourager chaque semaine une fois. Najini Baramso, alala itaika kui. Baramuso kungambora mali, amina kobede bana. Baramuso kungambora muso pule, amina kobede bana. Baramuso kungambora tobikela, amina kobede bana. Baramuso kungambora mali, amina kobede bana. Wati fole sera nisonja do sera para muso kambora kandogo ya sebati kambala ko la sewa najini ko la to mi la gadu mo pola ko shi fara leka angana duma do kafa avec para muso ko mona ngata la nisonja be ola ni misa to ola siga fo fona kala mole be ko kala ma do do najini duma ko fli duma do ka kambala ko la sewa para muso ami fo duma do be bi fo ye muke anye fo ba ti yakwa wana ti sara soro para muso jigi Baramuso kungambora mali, amina kobede bana. Baramuso kungambora muso pule, amina kobede bana. Baramuso kungambora tobikela, amina kobede bana. Baramuso kungambora mali, amina kobede bana. Anga mani anga shikaja avec Baramuso, shumikli amanja, warabana na bolo blaga mpala ko sutara, jenje ya Baramuso, wale taika boye shumikli na jini kola jamana do la sewa, tege tike baji amfana tike Baramuso, yego ye foko ba la mécanique bali ba Baramuso waraba, mali do jigi ba, dan waraba nana ka galumso ando ba, wasagera Baramuso, wala inyo monte, bibi na jini kola molo bere se wara, wale nyuma don foli, waraba don foli, koke ki jansa, mali ba kono ya ina na ki jora foka mpala ko jigi fa. Baramuso abarika, Baramuso amiko, amese inofe, fugata jiengwa, yeah. Baramuso kugambora mali, amina kobede bana. Baramuso kugambora muso pule, amina ko. Okay, ambe awere fo ka wala nyondo, bo biso wala na me Baramuso la yanno. Anye wole blanga, otesumu ka barabe talike moto sanfela la. Olle be ka moto boli, aseka feruke. Anyu wele ukana ngaseka ayen lairu kan do duma pour que am sika timi chugamina parce que ne ya jatemine bina ka fo
ya n'i taara kɔfɛ kalo kelen ɲɔgɔn an tun y'u bila u ka baara dɔ kɛ ka layiru dɔ d'u ma o ye juma ye an ka produit damadɔ bɛ yen n'o y'an ka baara ti infusion ye ani an ka baramuso te yɛrɛ n'o ye an ka te jɛman nanaye bɛ min na bon an y'a bila mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i mana se ka carton 200 feere a la an bɛ CFA 20,000 d'i ma okumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ u caman sera ka a participer bon maintenant mɔgɔ minnu sera ka participer n'olu sera ka caman k'a la hali n'a sɔrɔ u ma se k'a bɛɛ kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ nombre min fɔra mɔgɔw ma se k'o sɔrɔ mais u ye min sɔrɔ an y'u wele o baara kɛra k'o de kɛ enveloppe kɔnɔ k'o d'u bɛɛ lajɛlen ma bon o bɛnna mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 4 olu de ye enveloppe sɔrɔ fête ɲakɔrɔla nin na an y'a dabɔ o de kama enveloppe dira u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an tilala tuguni ka kibaruya wɛrɛw fɛnɛ las'u ma n'o ye tali kɛ nata la a nata parce que an y'a yira k'a fɔ ni kalo o kalo an bɛ fɛ vraiment ka se ka lajɛli kɛ ni hôtesse ye u bɛ produit minnu kan k'o feere n'u bɛ sara n'a ye ka tila ka wari wɛrɛ bɔ tuguni k'a d'u ma minnu ka sara yɛrɛ fɛnɛ tɛ kelen ye kalo o kalo an bɛ produit 2 ɲɔgɔn ta bon nin kalo janvier nata nin na an ye produit min ta sisan o de kɛra sumala pati ye ani an ka najini kisɛma o fɛnɛ 100 000 francs en raison de 100 cartons ni hôtesse min sera k'o kɛ o n'i ka sara tɛ kelen o wari bɛ d'i ma i ka sara bɛ d'i ma o fɛnɛ bɛ tila ka 20,000 fɛnɛ bɛ tila ka d'i ma bon maintenant o de fɛnɛ fɔr'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ an tilala ka min fɛnɛ f'u ye o de ye n'i y'a jateminɛ i b'a ye produit i bɛ ka baara kɛ société min na o société min na tuma dɔ la sɔrɔli bɛ kɛ gɛlɛyaw bolo n'u ma taa wari bɔ ka taa sugu la ka taa baramuso san dɔw la u tɛ baramuso sɔrɔ bon an ye min jateminɛ o de ye baramuso baarakɛlaw yɛrɛ ka se ka accès sɔrɔ baramuso produit la ka sɔrɔ ma wari bɔ kun un coup k'a fɔ k'u bɛ taga san surtout seli ɲakɔrɔlaw la fêtew la o fɛnɛ ye denbayatigiw de ye o fɛnɛ bɛ yen nɔ o fɛnɛ b'u ka wari ɲini ka se k'u ka musaka caman kɛ okumu kɔnɔna la an ye fête nin na an ye baramuso siyon n'o ye nafɛnw ye a bɛ ka feere population ma 1,000 mais an ye 100 bin ka bɔ baarakɛlaw la ka d'u ma 999 o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ tila ka juru don i la i b'a sara dɔɔni min t'i tɔɔrɔ kalo kalo 300 fo ka taa se kalo 3 ma nafɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ min b'i permettre ka dɔ di musow ma min b'i permettre ka dɔ bila ka taa village la min b'i permettre fɛnɛ ka se ka dɔ lase i limana mɔgɔw ma i bɛ fɛ ka lase minnu ma bon an y'o fɛnɛ baara sigi sen kan bon an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o de ye bi lajɛ an y'u wele a kumabaw de ye nin ye pour ka se ka a lase u ma parce que an y'o de fɔ wari tɛ ɲini k'a da banki kɔnɔ yen nafa t'o wari ɲini na wari bɛ ɲini de ka kɛ ka adamadenw nafa wari bɛ ɲini de mɔgɔ wɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la o de y'an ka laɲini ye wala an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u jija aussi bɛɛ k'i jija consommer maliyɛn na consommer maliyɛn de dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ nin kɔnɔ bi maliyɛnw k'u jija fɛn min bɛ dilan Mali kɔnɔ a ye wuli a ka yaala k'a ɲini a k'u san n'a y'u san jamana bɛ bɔ nɔgɔ la fɛn minnu bɛ yen fɛnɛ ni maliyɛnw bɛ fɛ k'a dilan k'a bila sen kan n'o y'an ka jeunes an ka denmisɛnninw minnu bɛ ka wuli sisan a y'u la encourager assalamu alaikum ala ka an bɛɛ sababa ma inshallah bon lajali in kun ye juste halisa ka a yira hôtesse la k'a fɔ jamana in ye don quoi fan si tɛ jamana in ye don an bɛ baara min kɛ o retour de bɛ segin an ma nin ni sara fana tɛ kelen sara bɛ d'u ma mais nin ye pour que k'u lajɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn cogoya min na ko lajali pour que k'u lajɛ halisa u ka courage ta ka yir'u la fana k'a fɔ halisa ko an hakili b'u la ka yir'u la fana k'a fɔ ko yɛrɛ ko ye don tɔnɔ min bɛ sɔrɔ an bɛ tila k'a tila ye wari in bɛ sɔrɔ jamana in ye kɔnɔ wa an bɛ tila ka wari in dun jamana kelen in ye kɔnɔna na yan nɔ mɔgɔ minnu sɛgɛnna ka wari in ɲini gudɔrɔn kan tile kɔrɔ sanji kɔrɔ a wari bɛ tila ka tila tuguni o mɔgɔ kelenw ye ni ɲɔgɔn cɛ sinon a ka gɛlɛn mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ ka d'a kan an bɛ sara di i ye min feere i bɛ sara o la tuguni an bɛ tila k'i laja tuguni dɔ wɛrɛ fana na aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ enveloppe bɛ di bɛɛ ɲɛna a tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ i ka salaire kan ou bien to ka wɛrɛ non an b'a di i ma donc o b'a yira an na halisa ko baara in k'an yɛrɛ ta ye
Moi, c'est Fatmata Sidibé, chargée de communication et marketing du groupe Aminata Konaté. Aujourd'hui, nous étions là à un événement, comme vous avez bien vu, dans les hôtesses, surtout ceux qui conduisent les motos. Donc, le mois passé, le PDG avait décidé qu'avec 400 cartons faits, on devrait leur donner 100 000. Mais malheureusement, il n'y a eu aucune personne qui a pu faire les 400 cartons. Mais avec tout ça, il a décidé de les récompenser. Donc, le nombre de cartons qu'ils ont pu vendre, on leur a récompensé par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on était là ce matin. Bon, mon dernier mot, jusqu'à présent, on les encourage parce que ce sont des gens très courageux. Ils prennent les motos, roulent partout, dans Bamako, dans les petites villes pour aller vendre. On les encourage et puis on motive toujours les clients à acheter les produits Baramso parce que ce sont les meilleurs produits.